آج دنیا قرآن تے پڑھ دیئے عمل نظر نہیں آ رہا ہے آؤ میرے ویر ہن پنجواں حق کیے اس قرآن نو میرے ویر تو ہن پڑھ بھی لیا ہے ایمان لے بھی آیا ہے اس قرآن دی تلاوت بھی کر لئیے اس قرآن نو ہن سمجھ بھی لیا ہے اس قرآن تے عمل بھی کر لیا ہے ہن اس قرآن دا پنجواں حق کی ہے کہ اس قرآن دی تبلیغ کیتی جائے نا دعوت خطاب دیا گا برادر محترم علاقے دی جانی پہچانی شخصیت میری مراد جناب حضرت مولانا ہاشم رحیم صاحب حفظہ اللہ تعالی مختصر ٹائم اپنے انداز خطاب فرمان انہاں دے بعد انشاءاللہ مہمان خصوصی دا ہی خطاب ہے جڑے دوست احباب باہر بیٹھے اندر پکھے چلتے ہیں ٹھنڈ ہے آ جاؤ قرآن و سنت نہ محبت رکھنے والے بھئی اللہ دا ہی کر رہے تھوڑا آگے آ جاؤ ثواب آ جائے گا انشاءاللہ تعالی مہمان یہ نہ کہیں کہ رسے ساڑھے نہ لے بار نے آگے آؤ سارے شابہ باہر اٹھ کے آ جاؤ اندر ٹھنڈے ہوا بڑی سوادی چل رہی ہے مہربانی تہاڈی جلدی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سامعین محترم خطیب پاکستان قاری القرآن جناب قاری محمد خالد مجاہد صاحب آپتوں کی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما دے میں کوشش کرانگا کہ اونا دے اور تہاڈے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رم جس طرح دو صحباب دے علم اندر عبادت آج دا پروگرام اس حوالے نال منعقد کیتا جا رہی ہے کہ عزت معاب حافظ عطا اللہ مواہی صاحب حافظہ اللہ تعالی اونا دے لخت جگر حافظ محمد احمد نے الحمدللہ مکمل قرآن حفظ کرن دی سعادت حاصل کی تھی یہ بہت بڑے اعزاز دی بات ہے یقین کرو والدین واسطے عزیز و اقارب واسطے یہ بڑا ہی خوشی دا مقام ہوتا ہے کہ بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے اللہ دے کلام نو اپنے سینے اندر محفوظ کر لین یہ بڑی عزت دی بات ہے آج حافظ احمد صاحب انہاں دے والد محترم سعودیہ دی اندر بیٹھے نے اور حافظ صاحب دے جتنے بھی چاچو جان نے محترم صدیق صاحب ڈاکٹر عبداللہ صاحب بھائی عبدالعظیم صاحب اور دیگر رفقا اس مبارک موقع تے ساری آئے اور یقین کرو یہ بڑا خوشی دا مقام ہے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال حافظ احمد صاحب دا قرآن حفظ کرنا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر مقبول و منظور فرمائے دعا کرو اللہ ساڈیاں اولاداں نو بھی اللہ قرآن دا قاری بنا دوے قرآن یہ بڑی عزت والی کتاب ہے جیڑا انسان قرآن نال جڑ جاندہ ہے رب العالمین انہوں بھی عزتاں عطا فرما دیندہ ہے اے تے دنیا دیاں مجلساں دنیا دیاں محفلاں دنیا دے پروگرام کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال حافظ قرآن نو کہنگے حافظ صاحب قرآن پڑھی جاؤ جنت دے پوڈے چڑھی جاؤ
जिथे तुहाडे कुरान दा इख्तिताम होएगा उथे तुहाडा मुकाम होएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आओ जरा मैं मुख्तसर वक्त दी अंदर कुरान मजीद दे हकूक बयान करना चाहना। और कुरान मजीद दे हकूक 5 ने, बस टाइम भी समझ लो थोड़ा ही है। 5 हकूक तफसील नाल बयान नहीं करने, बस चंद मिनटों के अंदर तुहाडे गोश गुजार करना चाहना कि कुरान मजीद दे हकूक सानू अदा करने चाहिए ने। क्यों कि रब्बुल आलमीन ने इस कुरान नू नाज़िल कीता है और कुरान दी हिफाजत दा जिम्मा भी आप उठाया है। और रब्बुल आलमीन दा कुरान सुनना, तुसी दोस्त अहबाब मुहब्बत नाल प्यार नाल तशरीफ लैके आए जे। अल्लाह तुहाडा सारियां दा आना कबूल फरमाए। मोहतरमुल मुकाम हकीम हबीबुर रहमान साजिद साहब, हाफिज शबीर साहब, मोहतरम इहसान साहब, मोहतरम खलील अहमद साहब, मुजीबुर रहमान साहब और मेरे वीर डॉक्टर साहब, सारियां दी मोहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई आओ जरा गौर करना, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, ये मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस कुरान नू नाज़िल करने वाले भी असिया, ये दे मुहाफ़िज़ भी असिया। आज जरा मेरे वीर वक्त इजाजत नहीं दे रहा, पहला हक बयान करना चाहता है। इस कुरान दा पहला हक एवे, इस कुरान ते ईमान ले आंदा जाए, इस कुरान नू तस्लीम कीता जाए, इस कुरान ते ईमान लेके आया जाए। और अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रही है, आमनर रसूलु बिमा उनज़िला मिर रब्बिही वल मोमिनून। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, इस कुरान ते खुद नबी पाक भी ईमान लेके आए ने और मोमिन भी ईमान लेके आए ने। मेरे वीर इस पहला हक है कुरान मजीद ते ईमान ले आंदा जाए। आओ दूसरा हक की है कि कुरान मजीद दी तलावत की जाए। सही मुस्लिम दी रवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि असहाबी। और लोगों कुरान दी तलावत करया करो, कुरान नू पढ़िया करो। कल क़ियामत दा दिन होएगा, जेड़ा बंदा कुरान दी तलावत करने वाला, कुरान पढ़ने वाला, ये कुरान दे हक अंदर सवारशां करेगा। मगर अज अफसोस बड़ा हो रहा है, जिन्ना असी फेसबुक नू टाइम देने हैं, जिन्ना असी नेट नू टाइम देने हैं, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, अगर इन्ना टाइम रब दे कुरान नू दे दईए असी बड़ी तरक्की कर सकते हैं। अज किन्ना किन्ना लम्हा फिक्री आए, किन्नी देर हो गई है, असी कुरान खोल के नहीं देखा, कुरान दी तलावत करके नहीं देखा। आज जरा मेरे वीर और साहिबे दिल ने बड़ी प्यारी गल की है, आंदा एक बुक अंग्रेज बनाई ते दूजी बुक दा नाम कुरान एक बुक अंग्रेज बनाई ते दूजी बुक दा नाम कुरान। एक बुक विच दुनिया रुल गई ते
تے دوجی بغت دور انسان اور فیس بک تے کم نہیں آنا جتھے کم آنا رب دا قرآن دوسرا حق ایوے قرآن مجید دی تلاوت کیتی جائے آؤ ذرا میرے ویر تیسرا حق کی ہے اس قرآن مجید نو سمجھیا جائے اس قرآن مجید تے غور کیتا جائے آؤ چوتھا حق کی ہے میرے ویر اس قرآن مجید نو سمجھ کے ایدے تے عمل کرن دی بھی کوشش کر میرے بھائی آج دنیا قرآن تے پڑھ دیئے عمل نظر نہیں آ رہے آئے آؤ میرے ویر ہون پنجواں حق کی ہے اس قرآن نو میرے ویر تو ہون پڑھ بھی لیا ہے ایمان لے بھی آیا ہے اس قرآن دی تلاوت بھی کر لئیے اس قرآن نو ہون سمجھ بھی لیا ہے اس قرآن تے عمل بھی کر لیا ہے ہون اس قرآن دا پنجواں حق کی ہے کہ اس قرآن دی تبلیغ کیتی جائے نا اے دیکھو حجت الوداع آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ کیا میں تو آڈے تک دین پہنچا دیتا ہے ہاں ہاں سونیوں ساڈے تک دین پہنچا دیتا ہے میری آقا علیہ السلام نے شہادت والی انگلی بلند کی دیئے تے فرمایا اللہ سونیا تو گواہ ہو جائی نا اے میں دین پہنچا دیتا ہی اے سارے گواہیاں دے رہے نے میرے ویر آؤ نا قرآن دی محفل دے بارے قرآن دی مجلس ہے اس حوالے نال کہنا چاہنا ہے او یاری نال قرآن دی لال تو او یاری نال قرآن دی لال تو اپنے ستے ہوئے باغ جگال تو اے یاری نال قرآن دی لال تو اے کرم اللہ فرمایا سانو پاک قرآن عطایا ہے اے پڑھ بسم اللہ سینے سجا لے تو یاری نال قرآن دے لال تو جو اولاد نو حفظ کرامدہ ہے رب روشن تاج پہناندہ آئے تے پوت اپنے نو حفظ کرا لے دو یاری نال قرآن دے لالے تو او جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے کاٹی قبر والی بھی آسان ہوئے تینو دکھ نہ حشر میدان ہوئے نسخہ آپ ہاشم دا ازما لے تو دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں رب رحمان کا فرمان چمکتا ہے بنائے انسان جو تلاوت قرآن کو معمول اپنا انسانوں میں وہ انسان چمکتا ہے میرے بھائیو آؤ قرآن مجید نال پیار پالو قرآن مجید دے نال محبت پالو انشاءاللہ جدو تسی قرآن والے بن جاؤ گے پھر رب تو آڈا بن جائے گا اللہ ذوالجلال دے کولو دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو اللہ حقیقی اپنا جیڑا قرآن اللہ اللہ پیار نصیب فرمائے وآخر دعوانا مجلس دے اندر میرے برادر محترم جہانگیر صاحب لونیا تشریف لائے اسی اہلاً سہلاً مرحبا کرنے وڈے کہلے تو میرے بڑے ہی عزیز تے بڑے ہی محبت والے بندے قافلے شکل چاہے حافظ صاحب تشریف نہیں لائے عبدالباسط صاحب بیماری دی وجہ تو انشاءاللہ ایک اثر نکل جائے گی دوبارہ
اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے، اللہ پاک رحمت فرما دے، تہاڈیاں نیک ارادے تمناواں پوریاں فرمائے، اور اس مجلس کے اندر آنے والے چھوٹے بچے، نوجوان، بزرگ بندے جتنے بھی آئے ہو، میری دلی دعا ہے اللہ پاک تہاڈیاں نیک تمناواں پوریاں فرما دے۔ کیوں ویر ٹھیک ہے؟ نیک تمنا ہاں جی فرما دے، اللہ پاک خیر و برکت فرمائے۔ قبل اس لے کہ میں دعوت خطاب دیاں، برادر محترم، قاری قرآن، حافظ القرآن، دائی کتاب و سنت، شمشیر بے نیام، تواڈے اور میرے دلاں دی دھڑکن، جناب حافظ کیڑے بھلا نا آندا مینوں، میں تانوں تاں پوچھا ہے بھی کدے ستے تے نہیں تسی؟ ہاں میں تہاڈا ذہن ہوئے بھی 400 چل گل ہے، نہیں حاضر دماغ نہ بیٹھی دے بھائی۔ برادر محترم خالد مجاہد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، انہاں تو قبل تھوڑے جہی وقت لی چند لمحے لئی دعوت دیاں گا انیس الرحمان صاحب کہ وہ میک تے تشریف لیا۔